আরে ঠিক আছে ভালো हर एक बच्चा एक पेड़ अपने घर में लगा के उसको आपको पेरेंट्स को देने का ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना है। जो पॉलिथीन का बैग होता है उसको यूज नहीं करना है। जो इसका এনवायरमेंटल साइंस তারা পড়ছেন ওরা জানেন যে গাছের কি গুরুত্ব। গাছ না থাকলে পরে আমাদের যে অক্সিজেন বিকল্প অক্সিজেন আমাদের মধ্যে নেই। আমরা মেশিন দিয়ে আমরা অক্সিজেন তৈরি করতে পারবো। আপনারা আছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিশ্ব উষ্ণায়ন তারপরে বরফ जों मानसियाव बुहुमनि साग्लोबनानै बुहुमनि फोथायजानाय बे बुहुमनि अक्सिजेन पालगाय पालगाय हमारे मंडली धन्यवाद नायिका मेरा मिट्टी मेरा देश के जो कैंपेन है आजादी का अमृत महोत्सव हम आजादी के 75 इयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइफस्टाइल जो है वो हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली करना है। जैसे कि मतलब छोटा छोटा चीजें करना है, ऐसे बड़ा चीज करने का जरूरत नहीं है। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। कुछ 4-5 माइ गायनानै बेखौ हुखायो दिनै गोबां फुफांनानै जों जिरामाव सहैखौ दाबि दाबि फुफांनो बेखौ माइबा मा थाखो যদিও মাই যদিও 1 লাখ টাকা দিয়ে মাইমান থাকায় जों ক্ষতি খাইতো 1 কোটি টাকা দিয়ে ফুফাংতানি আবার মানে না जों হুক হইতেব আস্তে 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 जों मा কমিয়ে নাই কারণ হুক যদিও যতটা হক থাকায় হুক যদিও খাইয়ে যতটা হুক থাকায় সেই ফুফাং যতটা পাইতো হয় নাই ফুফাং যতটা পাইছে जों পাঁচিগলা আবার মানে হুক আস্তে 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 जों मा কমিয়ে নাই তাই যারা হসারে হনে বিশেষভাবে যারা প্লেকা মাফিয়া কি যারা বুফাং মাফিয়া মনোদর্শ বলল এক রাত্রে বিশেষভাবে পুরা খালি খাইতো পুরা খাইতো পুরা ওরা রাজস্থান খাইতো মন্দির অবগত সম্মান আছে যারা কার্যক্র যে কোনো এরিয়া যদি কেউ যদি বুফাং রাও যদি কেউ প্লেকা খাইতো গায় जों ডিএফ মা জানো নাই তারপরে রেঞ্জার মা জানো নাই যারা পুলিশ দমা জানো নাই যে মতি জায়গা রাইতো মতি জায়গা মুসলিম নাম্বার গাড়ি এখান তো ম গাড়ি না কাছে দেখলে যে ইনফরমেশন মারে না কারণ বক্সিং ক্ষতি খাই দেব আমি মানে যত কার্যান নকম কইনা যে ও এরিয়াও যারা মাফিয়া গিরি খায় ও ভাগে কালো বাজারি খায় বরং সমারো করায় আমি মানে যত সমাজ সচেতন না যত সমাজ সচেতন থাকায় যিনি ও পৃথিবীর রক্ষা খাইবা খায় এই আছে পৃথিবী ধ্বংস করায় আমি যখন এখানে কইও তিনি जों খোয়াই সাব ডিভিশনनि बिसिङाव क्लाइजाक जोंनि चाम्पाहाराव दिनै बनमोत्सव बनमोत्सवनि उद्देश्य थाखाय बुफां गायनाय बुफां बान्थिनाय जोंबो बान्थिनाय जोंनि परिबेशखौ रक्षा खालामनाय आंनि बागैनो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बाय लुआइ जिजाक दिनै चाम्पाहाराव दिनै बनमोत्सव खाइजागो बनमोत्सव फाइमानजो फाइगा जोंनि जिला सभाधिपति तै जोंनि खहाय डिस्ट्रिक्टनि डिएफओ तै जत फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसार तै जत जोंनि एडिएम बिडिओ तै चाम्पाहारनि बिएसि चेयारमेन भाइस चेयारमेन जत दङ फायै जों दिनै बुफां गायनायखा तै चेयाररंनो जों बुफां बागैरिखा गोसखांगो जों बुफां गायनाय बुफां बान्थिनायनि स्लगान थै दिनैनि प्रग्राम एडिसाम से ते बेंग बिंग काय खसानो दिनै
তিনি মই প্ৰথম খুৱাই নিবিচিংগ কাৰণ মোৰ যতন চাইমনো वातै किचा लेट फाइमने बागै मो प्रोग्राम लेट खाइजाका वातै तागो न साइमनो कामके वातै खायको आबन बागै बुफां काइखिनुनिया बुफां बानचिरे नंना आबन बागै तिनि नगर प्रथम वाइ सब डिभिजन नि बिसिंग आगामी दिनो जों डिस्ट्रिक्ट लेभेल खाइनाय बन उत्सव खाइनाय तिनि नगर प्रथम बेले बेले हामजातो मिडिया